Check. Ayun. May gabi. Good evening. How are you today? Nagkat kayo tao? Ako sa likod. Okay. So before we sing, the usual, I want to ask you something, when you face pressure or problem, what is your first prayer? When you face pressure or problem, what is your first prayer? Sige. So is it, Lord, tanggalan ni, take this problem away, take this away. Is it, Lord, ayusan niya ang sitwasyon ba? Or fix this situation? Is it, Lord, make it easier? Padali sa'yo lang. No? So, it asks for, ang mga believers na answer prayer when they naka-face of threats or pressure. So, basahin na ako Acts chapter 4, verse 24. Read, nasa naman to direct kailangan. Okay. When they heard this, now the believers, they raised their voices together in prayer to God. So not praise that. And this is their prayer. Sovereign Lord, they said, you made the heavens and the earth and the sea and everything in them. So verse 29, So before that, verse 29, they said, not a screen. Now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. So, notice what they, katungibasa na ako, what they did first. They prayed and they called God Sovereign Lord. So, can we say that together? Sovereign Lord. 1, 2, 3, go. Sovereign Lord. Oh, very good. So before we start anything, we declare who He is, that the Lord is sovereign. So let us all sing our first song, Our Mighty Fortress is Our God. Cruel day.
verse. The bird above all earthly cars, no thanks to them abide them. The Spirit and the gifts are ours, through Him who we assign them. Let goods and hinder go, the mortal life of soul, the body they may heal, God's truth abideth still. His kingdom is forever. Whew, wow. Diba? A mighty fortress is our God. So what is a fortress, no? A fortress, does that mean that there is no battle? Walay battle, no? It means that there is security in battle, no? Natay seguridad sa atong mga battle. So when the early church prayed, they began with God's sovereignty. Not with fear, not with threats, but nagsugod sila sa Ginoo with God. So the same God who reigns is the God who will keep us. So let us sing our next song, He Will Hold Me Fast. When I feel my faith will fail, Christ will hold me fast. When the tempter would prevail, He will hold me fast. I could never keep my hold through life's fearful path, for my love is often cold. He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Those He saves are His delight. Christ will hold me fast. Precious in His holy sight. He will hold me fast. He'll not let my soul be lost. His promises shall last. Bought by Him at such a cost. He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. For my life He bled and died. Christ will hold me fast. Justice has been satisfied. He will hold me fast. Raised with Him to endless life. He will hold me fast. Till our frame is turned to side. When He comes at last. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. 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 For my Savior loves me so. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Yes, no? God will hold us fast. Not because life is easy, no, not because walay threats, no, not because our mission is finished, no. Acts chapter 4, after they prayed, the place was shaken,
and they were filled with the Holy Spirit. So God didn't remove the pressures sa mga believers during that time, but He strengthened His people, the church. So I feel we are still here. Because we can stand. So that we can go because dapat ay unfinished na task. So let us really remember our task, or be reminded that we still have a task to finish. So let's sing our last song, Facing a Task Unfinished. Facing a task unfinished that drives us to our knees, a need that undiminished rebukes our slothful deeds. We who rejoice to know Thee, renew before Thy throne, the solemn pledge we owe Thee, to go and make Thee known. Where other lords beside Thee hold their unhindered sway, where forces that defy Thee still today, we've none to heed their crying for life and love and light. Unnumbered souls are dying and passing to the night. We go to all the world with kingdom hope unfurled. No other name has far to save but Jesus Christ the Lord. We bear the torch that's flaming, fell from the hands of those who gave their lives proclaiming that Jesus died and rose. Ours is the same commission, the same that message ours, fought by the same ambition to rebuild our hearts. We go to all the world, we think of hope confirmed. No other name has far to say but Jesus Christ the Lord. Oh Father, who sustained them, oh Spirit who inspired, Savior whose love constrains them to toil with zeal and fire. From cowardice defend us, from lethargy away, for all Thine errand sends us to labor for Thy sake. We go to all the world with kingdom hope unfurled. No other name has far to say but Jesus Christ the Lord. We go to all the world, His kingdom hope unfurled. No other name has far to say but Jesus Christ the Lord. No other name has far to say but Jesus Christ our Lord. Okay, let's pray. Yes, Lord, sovereign Lord, You reign, You hold us fast, and You send. Lord, as we open Your word in a few moments, listen to Your word, shape our hearts
And teach us, Lord, what it means to trust you fully and follow you faithfully. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, let us prepare our hearts for tonight's message. Maayong gabi sa atong tanan. Okay. Thank you, RC. Sabi na ko, itiwas na nimo para wala na ko yung masulti diri. Wala na ko yawan ang ko pag-istorya ni RC. Mga man ako isulti karon. Thank you, RC. Thank you. At least, wapo kayong introduction. Okay. So, before we start, let's commit this time to word of prayer. Heavenly Father, we thank you because with all our hearts we believe there is no other name who has the power to save except our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you for saving us. Thank you for loving us. And tonight, as we once again ponder upon your words, open our hearts, Lord, na madawat na mo lesson na gusto nimo makaton na mo karagabi. Yes, we pray in Jesus' name. Amen. So, akong message karon gabi is simple kayo, very common, very familiar. It's about praying and sharing. Pag-ampo o pag-ambit. So, Acts chapter 4, 23 to 37. Kaning prayer o sharing, matik na ni tanang Christian dapat gina-practice nato. Dili na kinahanglan istorya daghan. Every day, kinahanglan part na gid ni sa atong kinabuhi. Isip usa ka Christian to pray and to share. Pero karon gabi na gikan sa Acts chapter 4, pag study na ko ani, daghan kayo natunan ba ko. I thought daghan ko nahibalaan about prayer. Pero dili ay. I thought okay na ko kayo sa sharing. Pero dili ay. Let us learn from the early Christians unsay ilang gibuhat sa book of Acts about prayer and about sharing. Okay, before ta moabot sa 23, i-review sa nato ang 1 to 22 unsay nahitabo, no? Okay. So katong panahon na ang mga pare, ang mga captain sa temple guard o mga Sadducees kani siya mga religious leader ning Sadducees na dili mo tuo og resurrection. Dili pareha sa Pharisees na mag-away na sila. Murag na sila unity ba pero away na. No? Ang Pharisees o ang Sadducees mag-istorya na gani kag resurrection gubot yun na. Okay, disturbo kay silang tanan tungod sa message ni Peter na resurrection. No? So, kung sila kaya, gubot kay sila. So, ilang gidakop o ilang gipreso si Peter o si John tungod sa message na ilahang gi-share sa mga tao about the resurrection of Jesus Christ. Pero tungod sa mensahe ni Peter o ni John, daghang tao nituo sa atong Ginoong Hesukristo. So, ang katong mga religious leader, i-question nila si Peter, mo sila, by what power of name were you doing what they did? Tungod katong mga panahon na nang gi-heal si Peter na crippled. And Peter used the name of Jesus to perform that miracle. So, nangutan itong mga religious leader, by what power of name were they doing what they did? And Peter answered, wala the power in the name of Jesus. So, sa gahom lang sa pangalan ni Jesucristo, among nahimo itong milagro. So, iobserbahan atong mga religious leaders si Peter o si John, kailaman sila aning mga tawanan ni. Wa man ni kasulod eskwelahan, wa man ni eskwela. No? Pero na sila nabantayan. Kaning mga tawhana, sige po ba ni kay Jesucristo? They were unschooled, wala diri, but they were with Jesus. So, mo itong ilang nabantayan. So, ni-order sila, mando sila na undangan ng inyong pag-istorya about Jesus Christ.
undangan na. He command them to not to speak or share or teach in the name of Jesus. Pero dito ba si Peter, niingon siya, kung sa malayin yung gusto, kung sa may mas sakto sa mata sa Diyos, mutuo sa inyo o mutuo sa Diyos. So I'm sure, ang katong mga religious leader, wag yung nalipay. Mauna, ihadlok sila, hulga sila, daghan kayong hulga, ihatag sa ilahan din, gi-release sila. Mga ng verse 21. So, sunod na ta sa verse 22, verse 23. Basahon na ito, ha? On their release, gi-release naman silang doon, no? On their release, Peter and John went back to their people and reported all that the chief priests and elders have said to them. So, mga itong ilang giistoryahan, mga hulga, mga threats. When they heard this, itong mga Christians heard kung sa gisulti ni Peter and John, they raised their voices together to God. Sovereign Lord, they said, you made the heavens and the earth and the sea and everything in them. You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David. Why do the nation rage and the people plot in vain? The kings of the earth take their stand, and the rulers gather together against the Lord and against His anointed one. 27. Indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in the city to conspire against your holy servant Jesus, whom you anointed. Verse 28. They did what your power and your will had decided beforehand should happen. 29. Now, Lord, consider their threats and enable your servant to speak your word with great boldness. Stretch out your hand to heal and perform miraculous signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. And after they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Okay, yasa ta. Now, atong balikan. So, Peter o si John, specific, itagaan yun o order sa mga religious leaders. Dili na mo pwede mo speak, dili na mo pwede mo istorya about Jesus. Maugid na ang tako kayong problema nila. So when the Christians heard na naay threats, naay peligro pwedeng mahitabo sa ila, kabalo kayo sila, kay ibalik-balik yun nila diri kung sa gihimo aning mga tawhana kay Jesucristo. Ilan sanggol. Yeah? So, kabalo sila, the danger is there. Kabalo sila, naay threats, naay peligro sa ila. And yet, wala to. They pray to God. Klaro kayo ang ilang magsulti diri. They acknowledge na naagoy danger. Asa na? Why do the nation rage and the people plot in vain? The kings of the earth take their stand, and the rulers gather together against the Lord and against the Anointed One. So, klaro gid dayon sa ilahang panguna-una, while duda, kabalo sila na danger. Kabalo sila peligro ilahang kahimtang. Because unsay ilang ginahimo sa pagsangyaw sa pangalan ni Jesucristo. Ila pang isulti si Herod ug si Pontius Pilate ni conspire pa para si Jesus Christ ilansan sa cross. Pero ang ako ang natunan diri is verse 28 and 29. Unsay isulti nila sa 28. They did what your power and your will had decided beforehand should happen. Unsay kasako? Kung sila ang gihimo nila kay Jesucristo, dili man na sila naghimo. Nahimo nila na through your power and your will. So kabalo sila nga ang nahitabo tanan itugtad na sa Ginoo. God knew beforehand na buhaton nila na kay Jesucristo. So mga igsoon, siguro usa ka lesson to ang i-learn diri. Partially na ingon na ni RC. Sa atong kinabuhi dili man maayo permi.
Na panahon na atay problema, na atay pagsuway, na atay mga challenges, na atay mga issue sa kinabuhi na dili nato gusto. Kasagaran namin nato, nahitabo na tungod kasala ta, gisilutan ta, puro tanan, ingon nila, kabalo ang Diyos, anak. Walay mahitabo sa ato nga, wala kabalo ang Diyos. Kabalo ang Diyos, anak. Gitugtan na nila, gitugtan na sa Diyos, dili para madaot ta. Remember Jeremiah 29:11. Ingon ang Ginoo, I know my plans I have for you. Diba? Plans, akong mga plano para sa inyo maayo. Not to bring disaster upon you. Ang akong plano is to give you hope in the future. So kabalo ang Ginoo na ang pinakamaayo ihatag sa atoa. And when something na ay mahitabo sa atoa nga di nato gusto, ayaw na dayon tadautan gyud. Bagkus na nato nga gitugtan ni sa Dios. Basig na say gusto makapunta. Basig gusto niya nga kulang pa atong pagsalig niya. Kung ang pagid nato pinaagi aning mga suliranon nga moabot sa atong kinabuhi. So that is isa ka lesson na klaro kayo na when something bad happens to us, dili ingon gibiyaan nata sa Dios. Maybe iyan ang gitugtan, he tolerated it aron mag-improve ang atong kinabuhi. Aron mas mo increase ang atong faith sa iba. I remember a story sa Bible katong during the transfiguration after ninaog si Jesus sa mountain and then daghang kay tao na dito ingunta na siya nga naman ingon na yang disipulo namang gay usa ka amahan gidalayang anak nga nasapian og demonyo kunya giampuan sa imong mga disciple wa man gyud nihawa ang demonyo wa dutli ang ilang ampo so ingon si Jesus kulang kay inyong faith dalha tong bata diri and then Jesus rebuke hawa ni hawa ang so before to nahitabo nag-istorya ang amahan si Jesus and Jesus asked ingon ang amahan tabangin ni kung kaya nimo tabangin ni kung kaya nimo help us if you can ningon si Jesus what if I can then nakahinumdum tong amahan kinsa iyang kaistorya nun siya I believe help me overcome my unbelief. Kasagaran kumuabot ang mga suliranon gusto sa Dios na i-increase pa nato ang atong pagsalig niya kasi kulang gusto niya na atong spiritual life mas mo improve pag kung madagdagan nato atong pagsalig sa iya. Muna 28 and then 29 kani atong ipakita ni RC usa ni sa center diri sa message. Igon sila, now Lord, consider their threats and enable your servant to speak your words with great boldness. Kabalo sila sa peligro. Kabalo sila kung sa pwedeng mahitabo sa ilaha. So niampo sila. Makita ba nimo sa ilang ampo na niingon sila, Lord, hawaan ni mga threats. Lord, stop tong mga religious leader. Unta, dili namin nila sa moksamokon. Wala. Kung sa ilang prayer, wala sila ni pray na makambyo ilang situation. Ang ilang ni-pray, sila ang makambyo. Enable us to speak your word with great boldness. Tungod sa hulga, posible ang uban nila mahadlok na. Dili na mo speak sa word of God. Pero ilang ampo, Lord, enable us. Tabangin ni kambyuhin ang among kahadlok. Tanggala among kahadlok. Instead of praying na tanggala tong threat sa gawas, ang ilang prayer is tanggala tong threat sa among sulod. Tanggala tong kahadlok. Aron kami mopadayon nga mosulti sa imong pulong. Many times anak ko di ba? Kung naay mga problema, naay sakit sa balay, problema sa negosyo,
problema sa relasyon. Tendency nato ang atong prayer, Lord, tanggalan ni. Lord, make it easier for us. Lord, kuhaan ita ng problema para wala ko'y problema. Pero basig dapat natong buhaton. Lord, sige lang, ako. Ayaw baguha akong sitwasyon. Ako ang baguha. Ang akong pagsalig sa imuha, baguha. Dumagi. Aron, in spite ka ng mga problema, dili ko mubiya sa imo. Common kayo sa ato. Kulang kayo taana. Instead of praying nga, tambyuhi atong sitwasyon, tambyuhi ang kondisyon, tambyuhi ang mga peligro na maabutay sa ato, dapat ang atong angko, kita ang unang tambyuhon. Ang atong pagsalig niya, ang atong mga kahadlok, ihatag na atong niya. Common kayo ni, di ba? Prayer changes things. Tinood man. Prayer changes things. Pero sa nakita nato diri, the apostles, atong mga first early Christians, they did not pray for the things to change. Wala sila ni pray nga mawala ng mga threats. They prayed for themselves to enable them to continue preaching the word. Dili lang with preaching the word, kung dili with boldness, bagay kaisog, huwag tanaw yun. So prayer does not change God, but it changes Him who prays. Kanamta ang atong sa atong pag-ampo ingon ana. Dili ta mo ampo nga Lord, mo may mong plano sa ako ha kambyuhi. Kung dili unta pag-pray mo, ikaw ang magkambyo, dili ang Ginoo. Prayer changes more than things. It changes you. It changes you. Wala akong una-una, ingon ako, it's good that things changes when you pray. But it's better if your prayer changes you. No? Wala ako nagpasabot na kung na may problema, dili na mo pray about your problema. Sige na, pray about it. Pero ang primary is, pray about yourself. Ikaw ang baguhon. Dili ang problema dayon baguhon, iwala dayon. Because as I've said, kanang mga moabot sa ato, these are opportunities for us to learn. Opportunities para sa ato na mas madungagan ang ato ang pagsalig sa atong Ginoo. So it's about prayer. Something para sa ako, something profound kayo. Kinahanglan nato hunahon-hunahon. Kaya para sa ako mismo, hindi na akong sutis lain tao, ako mismo, kadaghanid ko kung may mga problema, unahon din ako, siguro kung pwede. Tanggalan ni. Pero karon di ay dapat kita una. We pray na kita ang i-change sa Ginoo. Okay. Usa ka good example is si Jesus Christ. Wala man dito ilain example, kani man kitang perfect. Katong after the Last Supper, niadto sila sa Gethsemane, uban niya yang disipulo. Gibilin niya uban tululan niyang gidala. Si Peter, si James, ug si John. Niadto sila, di ba? Okay. He took Peter, James, and John along with him, and he began to be deeply stressed and troubled. Doon kayo si Jesus. Kaya kabalo na siya, in the few hours, umabot na ang traitor na si Judas, dako na siya. And then, following that, kabalo na siya say, nasa unahan, the cross of Calvary. So, troubled and distressed. Niingon si Jesus, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. So, yung anak kag-ulang ang Ginoo. Kaya kabalo siya, ang iyahang atubangan, ang iyahang atubangon, dili lalim ang cross. Going a little further, he fell to the ground and prayed that if possible, the hour might pass from him. Abba, Father, he said, everything is possible for you. Take this cup from me. Notice,
Wala niabot. Wala siya na, take this cup away from me. Period. Wala. Ni-continue siya. Yet not what I will, but yours be done. Tinuod. Jesus Christ Himself, nangayo siya, ningon siya, Amahan na ako, everything is possible sa imuha. Kung pwede lang unta, dili na unta na ako ni tahakon ni dalan sa Calvary. Pero, ang imuhang kabubuton ang sunod, dili na ako. So Jesus was still saying na, maski pag gusto unta na ako, wala na ning cross. Pero Lord, Father, kambyuhin ning akong kaguol. Kambyuhin ning akong kahadlok. Tanggalan ni sa ako because I am willing to follow your will, not my will. Your will be done, dili ako. Even Jesus Christ practiced this. So unta, malimay tantanan. Hindi maginato malikayan mo, abot na din ang mga problema. Every time problem, challenges comes, una-una ang yun. Dili lang ta mo ampo para mawala unta ni unta. Mo ampo kita na kita ang pag-uhon sa Ginoo. Okay, continue. Kani siya murag kung hunahuna nimo karon nga panahon, murag gid na ni mahitabo. All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of his possession was his own. Walay maskin isa sa ilaha ni angkon nga kung unsay naa nako ako. But they shared everything they had. With great power, the apostle continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and much grace was upon them all. There were no needy persons among them. Imagine, no needy persons among them. None. Because they share everything they have. For from time to time, those who own lands or houses sold them. Imagine, kinsay yutaan, kinsay na dako kay hasinda, kinsay na dako kay balay, baligya tanan, aron i-share sa mga tao. Brought the money from the sales and put it at the apostles' feet, and it was distributed to everyone as he has need. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means sons of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. Mao ni ang klarong sharing. Tanan. Ang unsay naa ni nga ilang ihatag, willing sila i-share sa ilang mga kauban. Katong mga naay properties, ilang gibaligya, and then they bring the money to the apostles' feet para ihatag atong mga naay kinahanglan. Asab said, karon murag dili naman siguro na mahimo. Although, naay ubang tao ay mga anak. Dili man ko baingon imposible. Naamang ko yung mga kailabil na they are willing na naa sila property, donate nila sa simbahan, naamang gyapon. But, dili itang tanan makahimong anak. But the principle, naa diha ang principle. Ang principle there is share whatever we have to us. Unta, abot ang panahon na ingunani ba? Wala na itao nga na ikinahanglan. So God's blessing comes when we practice Christian charity. When we practice Christian charity. Nakoy nabasa ng isa ka-article about charity in Christianity. Gusto lang ako i-share sa inyo. Gikan sa Bible Life magazine. What is charity in Christianity? Or what is charity in Christians? Charity in Christianity is more than just giving to the needy. Hindi lang mutabang sa mga naikinahanglan. It is an expression of love, kindness, and selflessness rooted in faith. It comes from the heart transformed by God's love, involving acts of service, generosity, and compassion towards others, especially the poor, the sick, and the suffering. Mao nang usa ka angay natong i-practice. Charity because Kristiyano ta.
How charity in Christianity reflects God's love. Number one, charity is an act of selflessness. Kung muhatag ta, ayaw i-announce. Kung tabang ka, ayaw kahimog ka kulit. Basta rin mong naong dito. Ang sa inyo ni Jesus, but when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. Imagine, kung mutabang ka, ayaw lang pahibala ang imong wala ka kamot kung sa ginahimo sa imong tuong nga kamot. Imong anak na sikreto. So that your giving may be in secret. So when you give in secret, wala na imong self dito. Selfless na. Wala na sila kabalupin sa inyata. Mo nang maanyang charity. Dili ka mo announce, no? Dili ka manulti kung naghatag ka. As much as possible, why nakabalo? Selfless. Dili para imong nga muhatag ka, tungod gusto nimo, ikaw ang musikat. Selfish na kayo. Na kay motive. Dapat selfless. Why motive? Hatag lang, maskin way balos. Another, charity demonstrates compassion. Kaluoy. Again, Matthew 9:36, Jesus said, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Kanang kaluoy, matik na sa tayong Kristiyano, dapat naata. Kung natay nakitang tao na kinahanglan, kung makaya na ito, tamang yun. Tamang yun. Kaya ingon sa James 2:15-17. Suppose a brother or a sister is without clothes or daily food. If one of you say to him, go, I wish you well. Keep warm and well fed. Malikay itong istorya ba? But does nothing about his physical need. What good is that? Na kay nakitang tao ng kinahanglanon kayo. God bless, God bless. Anak lang, abot lang niya, huwag kay gihimo. Ingon ni James, what good is that? In the same way, faith itself, if it is not accompanied by action, that faith is dead. So, kinahanglan charity, kaluoy, na aging action. Di lang abot sa kaluoy. Ang kaluoy ni mo translate into actions. And charity reveals the grace of God. Luke 14:13-14. But when you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed. Although they cannot repay you, you will be repaid at the resurrection of the righteous. Mutabang ka, ayaw expect na ibalos para mo. Mutabang ka tungod, naka-experience ka sa grasya sa Diyos. O katong grasya sa Diyos, pasan mo sa laing tao. Aron makita mo din na ang grasya sa Diyos, paagin mo. Mananingon siya, kung magkumbira ka, ayaw ka ng mga congressman ang imbitahan. Kaning mga poor, mga crippled, mga lame, mga blind, kay sure man, kaning mga tawhanan di pa ni kabayan. Pero kung willing ka sila imong imbitahon, i-bless ka. I-bless ka. Di ba sila kabayad sa imo? Pero ayaw tatuol, na imo bayad sa imo. Ang ginawa mong bayad sa imo. Another, charity is an invitation to serve. Usa na ka oportunidad nga mo silbita o mo alagad ka sa laing tao. Jesus Christ Himself, the Son of Man, came not to be served, but to serve. The Son of Man did not come to be served, but to serve. And lastly, charity fosters community, unity and community. Atong gibasa ganiha, Acts chapter. Okay. All the believers got together and have everything in common, selling their possession and goods and gave to everyone as he has need. As a church, as Christians,
Ang usa sa maka-foster o unity sa atoa is the spirit of charity. Kung kitang tanan kabalo mo practice of charity as atong gisulti ganiha, opportunity para makaserve ta, opportunity para mapakita nato ang grasya sa Dios, opportunity para makita sa ubang tao lahit ta tungod na atay Ginoo sa atong kinabuhi. Then that is a very good practice. Di ba naingon ng Bible, they will know na you are my disciple because you love one another. Okay? So, hopefully, praying and sharing should be kinahanglan parte na sa atong Christian life. Dili na una-unahon. Every opportunity na moabot sa atoa, ayaw sayang. Tabang kung kaya nato. Again, in prayer, kung moabot man ang mga suliranon, mga pagsulay, dili automatic ang unahon is pray sa Ginoo nga, Lord, tanggalan ni tanan. Mas maayo unahon nimo pray, Lord, kung sa may gusto nimo matun-an ako ani. Sa akong kahadlok, sa akong katuol, ako ang baguha na before mabago nimo ni. Okay? Hopefully, this message will speak to us. Let us pray. Heavenly Father, we thank you nga as mga anak nimo, Lord, tagaan man nimo opportunity to pray, an opportunity to share. Lord, unta mahimo ni siyang usa ka part na sa among Christian life every day. Sa among pag-ampo, we always think na mga suliranon maabot sa amo, most probably everything kabaluta. Everything na niabot sa amo imo ni siyang gialaw aron nami lessons to be learned from it. Intabami ni Lord to pray na instead of pirmi kambyuhan ang among situation, kami unaha ang kambyuhan. Aron kaya namo, as we trust in you, kaya namo ma-overcome kung sa may maabot sa amo. And Lord also, tagay higayon Lord na ma-practice na mo ang charity sa among isig katao, especially katong mga pobre, katong mga naikinahanglanon, katong naay mga sakit. Unta as you enable us, Lord, ma-share na mo ang grasya na kanunay na mo madawat gikan kanimo aron ang ubang tao makatilaw pod sa grasya nimo. All of this we pray in Jesus' name. Amen. Salamat Dok sa mensahe ngayon i-share sa amo karon. Salamat sa Ginoo sa iyang gitudlo sa ato karon. Maayos nga makadungog ta og wali no. Kanang magiyahan ta ba? Mga pagtulunan gikan sa Bible no. Ay tungod ba to sa pag-ampo no? Lord, uspa ra ning mga panghitabo sa among lugar, sa among palibot. Usba na gud akong bana, Lord. Usba na gud akong asawa, Lord. Focus day, sa ato ay. Kaya bisag, usa pa ng klase mga tao sa itong palibot, usa pa ng mga panghitabo, pero kung nausap ta, kaya na to. Pag-atubang bisan unsa nga mga circumstansya, sitwasyon, ug unsa pa bisan unsa pa kalisod ng mga tao na sa atong palibot. Isa po ka resulta sa mga early Christians they were one in heart and mind, no? Nakahimo sila sa pag-share, no? sa matag usa. Resulta kadto sa ilahang pag-ampo sa Ginoo. So, salamat to sa mensahe. Naot nga panalahinan kita karong gabi. At kita sa atong prayer time karong gabi atong i-consider sa pag-ampo kini isa ka unreached people group sa Indonesia ni sa Lolak. Hindi kay sila mga Lolak are farmers who grow rice,
coconuts, corn, cacao, and so na tawag ka na large, healthy cattle. They live in the Lolac district in the northeastern portion of Sulawesi Island in Indonesia. The Lolac are Sunni Muslims. Sunni kay mas kuwada siya, kanang mas conservative kumpara sa kanang isa, Shiite. They interweave traditional beliefs with Islamic teachings with hopes of earning a place in paradise. Ang ginano? Ang ginahimo sa Islam. Opening new fields of employment is one of the greatest needs of the Lolac. A Lolac person who graduates from a university often finds it challenging to gain employment in their field of study. So they frequently return to farming. Wala pong Pinoy lang. Wala yung opportunity balik sa farm, sa bukid. Wala po, mag-isod magbalik ko kay sa una, pag-eskwela na ako, pagbalik na ako, upusan ko yapan ako. Sige. Next slide. Kadang sa ilalo, Christian adherent 0.06% practical. Kinahanglan yun ang kuhaan siya ng people group. Next slide. Ministry obstacle. The Lolac intentionally reside in remote areas. Access to this group can be difficult. Pray for increased economic development in Lolac villages. Pray that the Lolac would open their hearts and minds to the Lord Jesus. Pray that the Lord would use Jesus followers near the Lolac to reach out to their Muslim neighbors. Pray for the Lolac to seek spiritual answers that will be found only in Jesus Christ, regardless of community pressures. Salamat sa Ginoo kay magkita ka dungo kay sugal tingali na first time na to. Pero God gave us this opportunity na mahimot ang part, mahimot ang kabahin sa bulaton sa Ginoo. Bisan sa pag-ampola. So, let's unite our hearts and our minds as we pray for this people group. Influence Christian. Magtindog ta para sa atong closing prayer. Benediction. Ang Diyos nga kamahana o maluluyon, nagpasalamat kami sa makausapa sa imong kaayo sa among kinabuhi. Salamat Lord sa padayon nimo nga paghatag kanamo og guidance
sa among pagkinabuhi nga Kristohanon. Mga kaming gi-remind karong gabi Ginoo kung say anay na mo iampo Lord sa among kaugalingon na among iampo itugyan niya kanimo nga ligunon nimo uligon ang among pagtuo diha kanimo mutubo ang among kahibalo ang among knowledge ang among experience diha kanimo Ginoo. Aron Lord makahimo kami sa pag-atubang sa nagkalain-lain nga mga sitwasyon sa among kinabuhi, moabot man ang mga challenges, mga problema, mga kalisod. Pero Lord, kung lig-on ang among pagtuo niya nimo, kung deep kayo ang among relasyon niya kanimo Lord, makahimo kami sa pag-atubang ibisan unsa nga mga kalisod sa among kinabuhi. Pareha Lord sa example na ipakita sa mga early Christians. Grabe ang mga threats Lord coming from the authorities. Fresh pa kay sa ilaha ang gibuhat nila kan Ginoong Kristo, gilansang nila si Jesus, pero Lord nagpangayo sila sa pag-ampo sila sa ilang kaugalingon nga makapadayon gihapon sila sa pagsangyaw sa maayong balita. Naligunon nimo ang ilang pagtuo Lord. Tungod niya na they preach the word boldly. Nakahimo gid sila sa pagbuhat sa buluhaton. Dili lang niya na kahimo pa gid sila Ginoo sa pag-extend og tabang nagtigambangay sila Ginoo sa usa. Tungod kay na-bless sila maayo Ginoo, ang matag usa kanila na-bless og maayo Ginoo. So, salamat Lord sa example sa mga early Christians. Ay mo na ako Lord ang among pag-ampo sa among mga kaugalingon Ginoo. Unahon gid namo ang among mga kaugalingon Lord. Aron makahimo kami sa pagbuhat sa imong buluhaton o unsa man nga mga sitwasyon sa among kinabuhi. Salamat Lord kay gi-remind po nimo kami karong gabi kung kinsa ikaw sa among kinabuhi. You are our mighty fortress. Nga dili gyud matarog, dili makuba Ginoo bisan unsa pa ang mga pagsulay nga kapait sa among kinabuhi Ginoo. Ikaw magtipig sa among kinabuhi, bantayan nimo kami, tagaan nimo kami kadaugan, bisan unsa nga mga pagsulay pangitabo sa among kinabuhi. Amo kang isimba Ginoo, amo kang padayon nga alagaran, pasalamatan dahigon ang imong mahal nga ngalan. Ug ani Ginoo imong mga katawhan kanunay, salamat kay nasayod gid ka sa matag usa sa among kahimtang, pamilya, sa trabaho, sa negosyo, mga relasyon, nasayod gid ka Lord. Nagampo ako nga imong panalanginan imong mga katawhan Lord. Lig-una sila Lord sa ilang mga pagbati, sa ilang mga kalawasan, i-provide Lord ang ilang mga kinahanglan sa adlaw-adlaw nga tanan. O tuguti sila Ginoo nga ilaha gyud nga masinati ang imong presensya sa ilang kinabuhi. Kaya ang imong presensya may maghatag kanila og kalipay, kalig-on sa pagpadayon sa pagpangalagan niya kanimo. Salamat Ginoo kay among nabati ang imong presensya karon Lord. Kung sa among pagpamauli, kahibalo kami nga ikaw magapadayon sa pag-uban ka namo ang pinagi sa imong presensya. Salamat Ginoo sa makausap pa sa nindot na experience namo karong gabi. Pinagi sa imong pulong, pinagi sa mga awit Ginoo nga among na-declare Lord. Among pagtuo diha kanimo. Pinalangin imong makatawhan Lord sa among pagtapos karon sa among simba. Ug karon nga igsuon ang mas sa Dios samahan, ang grasya, ang kaluoy, pinaagi ni Ginoong Kristo nga atong Ginoo itong maluluwas. O ang presensya, ang gahom sa malang Espiritu, magauban ka na itong tanan, magauban ka ninyo. Gikan karon hangtod sa kahanturan, hangtod sa pagbalik pag-usap sa atong Ginoong Kristo. Amen. Atong kawindon ang puliwog. Amen. 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 Mayang gabi sa tanan ang Ginoo magapanalangin.
sa Ginoo sa atong staff, sa lamatan, sa pag-provide. Ay, ilahan ni. Excuse me. Yes. Our Rebecca.